sam ja u novom videu i danas ćemo da radimo nešto potpuno drugo, a to je trikovi sa Illuminatijem, to jest fidget spinnerom. Samo spinnerom. Ok, imamo 6 trikova, ja ću da radim i prvi trik je da ga zavrtim i da iz drugog ovog, iz jedne ruke i da iz jedne ruke ovako i onda ovako, ali da se i dalje vrti, trebalo bi, ali nema veze. Bravo, maestro. 2 sata kasnije. Da, i dalje nisam uspela. Već sam izborila da zavrtim. Ok, sljedeći trik je da vrtim spinner na jednom prstu. Ja mogu i na srednjem prstu i na svakom prstu, osim na malom. Na malom ovom prstu. Ok. Ok, daj. Sljedeći trik je da na ravnoj površini vrtim. Evo, imam telefon, preslikam masku. I ona je ravna maska, tako da ću da pritim na njoj. Tako. Dalje, da vidim. A da piše više nikom. Na čelu. Zavrtim. Ok. To je lako, imam savršeno čelo. Ok. Sada treba na nos. Ok. Ne mogu. Sljedeće je na kolenu. Ok. 2 nisam uspjela, tako da to bi bilo sve za ovaj video.